Es importante que como creyentes nos demos cuenta But it is important as believers for us to realize lo que verdaderamente significa alabar a Dios. what it truly means to worship God. Alabar a Dios To worship God, en realidad no son canciones. in reality they're not songs. A veces creemos que si vamos a alabar a Dios tenemos que tener canciones. Sometimes we believe that if we're going to worship God, we have to have songs. Podemos alabar con We canciones, can worship with songs, pero en sí la canción no es lo que produce la alabanza a Dios. but the song is not what produces the worship to God. La canción en sí es un instrumento The worship in itself is an por medio instrument del cual podemos alabar a Dios. through which we can worship God. Alabar a Dios no es danzas. To worship God is not just dancing. Hay quienes dicen, bueno, si no hay danzas, entonces no hay alabanza. You probably would say if there's no dances, then there's no worship. No es cantos. It's not singing. A veces decimos, si no estamos cantando y si no estamos danzando, entonces no estamos alabando a Dios. Sometimes we say if we're not singing or dancing, we're not worshiping God. Tampoco son instrumentos They're musicales. not even musical instruments as well. Pensamos que si no hay instrumentos, We think that if there are no instruments, si no hay música, if there's no music, tampoco hay alabanza. there's also no worship. Todo esto, All of this, los instrumentos, the instruments, los cantos, the worship, los cánticos, the music, the las danzas, singing, dances, pueden ser formas o expresiones, maneras como podemos alabar a Dios. the expressions or ways that we can worship God. Pero podríamos hacer todo eso, But we could do all of that. podríamos tener instrumentos, We can have instruments, cantar canciones, sing songs, danzar dance, y no estar alabando a Dios. and not be worshiping God. Y a veces como cristianos pensamos And sometimes as Christians we think que la manera de alabar es así. the way to worship is that way. Si no estamos cantando y no hay música, no hay alabanza. We're not singing, there's no music, and there's no worship. Y puede haber alabanza, And there could be worship, podría no haber and alabanza. there could not be worship. O sea, en sí estas cosas no es lo que determinan In itself, these things are not the ones that determine el que estemos alabando a Dios. that we are worshiping God. Entonces lo que Dios me mostraba So what God showed me, es que la única manera que realmente podemos alabar a Dios, the only way that we can truly worship God, la única manera que Dios recibe nuestra alabanza, the only way that God receives our worship no es por medio de siendo músicos profesionales, is not through being professional musicians ni teniendo voces muy especiales. or having very special voices. Si estas cosas las hay, muy bueno. If there are these things, then it's good. Pero podríamos ser músicos But we profesionales, could be professional musicians, podríamos tener voces muy we bonitas can have voices that are very nice, y no estar realmente alabando y adorando a Dios. and not truly worshiping and singing to God. Lo que único que determina que verdaderamente podamos adorar a Dios, podamos alabar a Dios, The only thing that determines that we can truly worship God, que Dios reciba nuestra alabanza, for God to receive our worship, es que realmente haya un corazón humillado delante de that Dios. there's truly a humbled heart before God. Si nosotros no nos disponemos antes, If we don't dispose ourselves beforehand, nos humillamos delante de we Dios, humble ourselves before God, reconocemos we recognize su señorío, His seniority, aceptamos su soberanía, we accept His sovereignty, reconocemos que no somos nada ni nadie delante de we Él recognize that we are no one and nothing before Him, y que lo es todo and He is everything. y que por lo tanto And so therefore, nosotros lo queremos adorar a Él, we want to worship Him. lo queremos alabar. We want to worship Him. Si no hay una verdadera humillación en nosotros, If there is not truly a true humbleness inside of us, no podemos adorarlo. we can't worship Him. Podremos cantar, We can sing, podremos tocar we instrumentos, can play instruments, podremos hacer muchas cosas we bonitas, can do a lot of good things. pero delante de Dios no hay adoración, But before no hay God, alabanza. there's no praise or worship. A veces los cristianos se enfocan más en si los instrumentos o no los instrumentos, Sometimes Christians focus more of the instruments or no instruments, si las luces o no las the luces, lights or not lights, si las voces o no las the voces. vocals. Y hay discusiones sobre esas cosas. There are discussions towards those Pero en things. realidad, But in reality, ninguna de esas cosas deben ser objeto de discusión. none of those things should be an object of discussion. No importa si las hay o no las hay. It doesn't matter if there are or there isn't. Lo que importa es la condición de nuestros corazones. What matters is the condition of our hearts.
para adorar a Dios. to worship God. ¿Estamos oyendo? Are we hearing this? La condición de nuestros corazones para adorar a Dios. Si, The si mi condition of corazón our no hearts to está worship God. humillado, If my heart is not humbled, si mi corazón no se postra delante de if Dios, my heart is not surrendered before God, reconocemos we recognize que estamos en total obediencia a Dios, that we are in total obedience que to nos God, sometemos completamente a that we Dios, submit ourselves completely to God, que nos humillamos delante de Dios, that we humble ourselves to God, aceptamos su voluntad, that we accept His will, aceptamos lo que Dios tiene para nosotros, accept what God has for us. reconocemos la grandeza de Dios. We recognize the greatness Entonces of God. ahí sí podemos alabar a So there Dios, we can worship God. ahí sí podemos adorar a There Dios. we can adore Him. Entonces la pregunta es, So the question is, ¿como iglesia estamos realmente alabando a Dios? are we truly worshiping God as a church? ¿Estamos adorando a Dios? ¿Realmente hay adoración para Dios? Dios conoce Worship nuestros for God. corazones. God knows our hearts. ¿Cómo están nuestros corazones? How are our hearts? Mientras haya un poquito de nosotros, As long as there's a little bit of us, mientras haya un poquito de orgullo en nosotros, or a little bit of pride in us, mientras haya un poquito de egoísmo en nosotros, or selfishness in mientras us, haya un poquito de vanagloria en a nosotros, little bit of vainglory in us, ahí no puede haber adoración a Dios. there cannot be any worship to God. No hay alabanza. There's no worship No there. importa si hay instrumentos Doesn't matter if they're instruments o no los hay. or there isn't any No importa si hay instruments. luces Doesn't matter if there are o no las hay. lights or there No, isn't any. no importa si hay sistemas de sonido sofisticados o no los hay. Or sophisticated systems or there isn't any. Lo que importa es nuestro corazón. What matters is our hearts. ¿Cómo están nuestros corazones? How ¿Realmente are our tenemos corazones para adorar a Dios? Do we truly have hearts to worship God, ¿Para alabarlo? to worship Him, to praise Him? Y sobre esto, And over this, Dios me ponía en mi corazón una historia God put in my heart a story que está en Génesis capítulo 24, versículo 4. Refiere cuando Abraham that refers to when Abraham, le dice a su siervo, Eliezer, Eliezer, dice en el versículo 4, las instrucciones que Abraham le dice a su siervo. the instructions that Abraham tells his servant. Dice, irás a mi tierra y a mi parentela Will go to my country and to my kindred y tomarás mujer para mi hijo Isaac. and take a wife for my son Isaac. El criado le respondió, The servant said to him, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. perhaps the woman may not be willing to follow me to this land. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Must I then take your son back to the land from which you came? Y Abraham le dijo, And Abraham said to him, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. see to it that you do not take my son back there. Dice el versículo 7, Jehová Dios de los cielos me tomó de la casa de mi padre The Lord, the God of heaven, who took me from the father's y de la house tierra de mi parentela and from the land of my kindred, y me habló y me juró diciendo, and who spoke to me and swore to me, a tu descendencia daré esta tierra, to your offspring I will give this land. él enviará su ángel delante de ti He will send his angel before you, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. and you shall take a wife for my son from there. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, But if the woman is not willing to follow you, serás libre de este mi juramento, then you will be free from this oath of mine. solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Only you must not take my son back there. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, So the servant put his hand under the thigh of Abraham, his master, y le juró sobre este negocio. and swore to him concerning this matter. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor Then the servant took 10 of his master's camels and departed. y se fue, And he departed, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, taking all sorts of choice gifts from his master. y puesto en camino llegó a Mesopotamia, And he arose and went to Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. to the city of Nahor. Bueno, y ahí sigue la historia. And the story continues there. Pero para no leer, después pueden ustedes leer todos estos versículos como hasta el 56 o 60 o todo este Later you can capítulo. read the rest of these verses until like 56 or the whole chapter. Pero resumiendo esta historia, Resuming, Abraham le dice a su siervo, Abraham tells his servant, anda a mi tierra go to my land y trae una mujer para mi hijo. and bring a woman for La my esposa. son, a wife. Es importante que nos demos cuenta It is important for us to realize que para el siervo, that for the servant, Eliezer, for the servant ir allá to go there
primero tenía que atravesar, ir de Canaán a Mesopotamia, First, they had to cross from the Canal to Mesopotamia. pero para llegar a Mesopotamia But to get to Mesopotamia, tenía que atravesar el río Jordán, they had to go through the Jordan River, tenía que atravesar el río Éufrates y tenía que atravesar el desierto. and they had to go through the desert. En esa época no es como la época de hoy. And that time is not like today's time. No era en carro, It's not. There wasn't in a car no era en avión, or in an airplane. no era de las formas que hoy nos transportamos. It wasn't in the way that today we are transported. Era con camellos, It was with camels. no había tecnología para saber cómo era el tiempo, There wasn't technology to see how the times were, no the habían weather, autopistas, or highways. no habían mapas Or maps, como los tenemos hoy, as we GPS. have today, like GPS. Las condiciones eran completamente diferentes. The conditions were completely different. Humanamente hablando, Humanly speaking, era toda una misión. it was a mission Atravesar nomás los ríos, through dos going ríos, through 2 rivers, atravesar un desierto. going through a desert, Y todo porque su señor, and everything because his porque su master, jefe, his boss, diría, hoy en día diría alguien, diría, le dio por inventarse eso. like today somebody would say he just had to invent that. Hoy en out día of nowhere. la gente diría, pero sí que se complicó la vida. Today people would say he just really complicated his En life. vez de dejar que su hijo consiga una esposa donde está, Rather let him go and find a wife where he's at. ¿por qué le da por mandarme a tan lejos y algo tan complicado y tan riesgoso Why did he send him somewhere so complicated and so risky a mí a escoger esposa para su hijo? to go choose a wife for his son? Entonces aquí vemos varios aspectos So here we see various aspects que debemos pensar, that we should think o about, varias enseñanzas que Dios nos da. or various teachings that God gives us. Primero vemos a Abraham. First we see Abraham. Abraham no se inventó eso. Abraham did not invent that. Abraham fue guiado por Dios, He was guided by God. fue dirigido por Dios. He was directed by God. Y fíjate que en esa época Abraham no tiene lo que nosotros hoy tenemos. And notice in that time, Abraham didn't have what we have today. Tenemos el Espíritu, We have the Spirit, tenemos la we Biblia, have the Bible, tenemos la iglesia, we have the church, tenemos ancianos, we have elders. tenemos tantas cosas que Dios ha puesto en We have nosotros y so nos ha dado. many things that God has given us. Abraham no tenía nada de esas cosas. Abraham did not have any of those Sin things. embargo, Abraham era un hombre sensible Nevertheless, Abraham was a simple, a la voz de Dios. a sensitive. Era un hombre que estaba aprendiendo a escuchar, a no hacer nada sin que Dios se lo dijera. He was sensitive to the voice of God, and he didn't do anything before God told him to do it. Y una de las cosas que Dios le dijo And one of the things that God told him fue eso. was that. Y mira que cuando Dios le dice a Abraham, le pone las cosas bien difíciles. And notice when God tells Abraham, he puts things that are very difficult. Humanamente hablando, Humanly speaking, era algo casi imposible. it was something that was almost Era una impossible. locura. It was craziness. Encima de eso, On top of that, imagínate llegar tan lejos, imagine to arrive so far un criado, y decirle a una jovencita, mira, vente conmigo porque mi amo, mi señor, quiere que tú te cases con su hijo. to say to a young woman, come with me because God wants you to marry with my son. Y que los padres And that the parents aceptaran. would accept that. Humanamente hablando, Humanly speaking, no tenía sentido eso, y menos en esa época. that didn't have any common sense, and even more so in that time. Y por eso cuando Abraham le dijo a su siervo, And that's why when Abraham told his servant, pues él al principio como que cuestionó un poquito. in the beginning he kind of questioned a little bit. Pero mira de qué manera cuestiona a su jefe, But look in what way he questions a su his señor. master, his Lord, con respeto. with respect. La manera como Eliezer le habla a Abraham fue una manera respetuosa. The way that Eliseus spoke to Abraham was with a respectful way. Eliezer no le dijo, no, Abraham, estás loco, yo no voy a hacer eso. No le habló así. He didn't say, oh, it's crazy, I'm not going to do that. O le hubiera dicho, no, si quieres que haga eso, me tienes que dar más cosas. If you want me to do that, you have to give me more things. O eso es muy difícil. Or that is very difficult. O una cantidad de argumentos Or a lot of arguments
que hoy tal vez nosotros haríamos, that today we probably would do, pero no fue así. but it wasn't that way. Entonces, lo primero es que cuando Dios nos habla, The first thing is when God speaks to us, lo que Dios nos habla, what he talks to us generalmente generally no va de acuerdo a nuestra lógica. doesn't go according to our own logic. Generalmente Generally no va de acuerdo a nuestros doesn't pensamientos. go according to our thoughts. Generalmente Generally no va de acuerdo a lo que a nosotros nos parece que nos convenga. doesn't go according to what it appears for us that's Por eso el convenient. primer error que cometemos nosotros como cristianos That's why the first mistake that we commit as Christians es cuando tomamos decisiones en la is vida when we make decisions in life guiados por nosotros mismos, guided by ourselves, guiados por nuestra lógica, guided by our own logic, por nuestros razonamientos or our own reasoning, o por nuestras or our conveniencias. conveniences. Cuando tomamos When we decisiones make decisions, o dejamos de tomar or decisiones we stop making decisions porque pensamos nosotros because we our own selves think, y analizamos nosotros, and we analyze ya ourselves. de plano From there, de plano no estamos dirigidos por Dios. we're not directed by God. Si nosotros vamos a Isaías capítulo 55 versículo 9, dice el Señor: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Entonces, cuando Dios nos dirige, So when God directs us, las cosas que Dios nos guía the things in which God guides us no son lógicas. are not logical. Si las cosas que son de Dios If the things that are from God muchas veces no tienen sentido en lo plano humano, many times don't even have a meaning, porque los pensamientos de Dios because the thoughts of God son mucho más altos que los are nuestros. a lot more elevated than La ours. lógica de nosotros Our logic no es la lógica de Dios. is not God's logic. Entonces, como hijos de Dios, So as children of God, nosotros, dice la Biblia, the Bible says que para heredar el reino that to inherit the kingdom, tenemos que hacer la voluntad de Dios. we have the will of God. Para hacer la voluntad de To Dios, do the will of God, tenemos que ser dirigidos por we Dios. have to be directed En by todo. God in everything. Nosotros, lo que nos hace verdaderamente hijos de Dios What truly makes us children of God es que seamos dirigidos por Dios. is for us to be directed by God. Muchos cristianos no lo son. Many Christians are not. Viven una vida cristiana They live a Christian life completamente dirigidos completely directed por sus razonamientos, by their own reasonings, por sus pensamientos, by their own thoughts, por sus argumentos, by their own arguments, por su lógica, and their own logic, pensando si es bueno thinking if it's good o es malo, or if it's bad, tratando de hacer las cosas bien, trying to do good things con la mejor intención del mundo, with the best intention in the world, pero están gobernados por ellos but mismos. they're governed by themselves, by their own selves. Y nos consideramos buenos And we cristianos, consider ourselves good Christians porque no somos tan malos, because we're not as bad, porque no somos because drogadictos, we're not drug addicts, o porque no somos or ladrones, because we're not o robbers, porque no somos asesinos, or assassins, o porque no asaltamos bancos, or we don't jump o etcétera. boats, or etc. Entonces pensamos que somos buenos, So we think that we are good, pero en realidad eso no es lo que nos hace cristianos. but in reality that's not what makes us Hay Christians. muchas personas en muchas religiones There are many people in religion. que son buenas o aún más buenas que nosotros. They're probably even better than us. A lo mejor más religiosos que nosotros. Maybe more religious than us. A lo mejor menos pecadores que nosotros. Maybe even less sinners than us. Pero ellos no escuchan la voz del verdadero Dios. They don't hear the voice of the true God. Nosotros sí tenemos eso. We do have that. Si es que de verdad hemos nacido de nuevo, If we have truly been born again, si es que somos hijos de Dios, if we are children of God, debemos estar buscando la dirección de Dios en todo. we should be seeking the direction of God. Señor, in ¿qué es lo que everything. quieres de mí? Lord, what do you want from me? ¿Qué decisión quieres de mí? What decision do you want from me? ¿Cuál es el plan que tú tienes para mi What is the vida? plan that you have for my life? ¿Qué quieres para mí? What do you want from me? ¿Realmente vivimos pensando en eso? Do we truly live thinking about that? ¿Vivimos buscando eso? Do we live seeking that ¿Vivimos esperando eso? and waiting for that? ¿Vivimos esperando que Dios nos hable para que nos muestre qué quiere de nosotros? Do we live waiting for God to speak to us to see what He wants from us? Por una parte, Abraham In a way, Abraham
fue un hombre dirigido por Dios, o por lo menos que estaba aprendiendo a ser dirigido Was a por Dios. man directed by God, or at least he was learning to be directed by God. Y por otro lado vemos al siervo de Abraham. And in another way, we see the servant of Abraham. Dios no le habló al siervo, God did not speak to the Dios servant. le habló a Abraham. God spoke to Abraham. Pero el siervo de Abraham But the servant of Abraham fue un hombre obediente was an obedient man a su Señor, to his Lord, a su jefe. to his boss. No cuestionó, He didn't question. no murmuró, He didn't complain. no criticó, He didn't criticize. sino que por el contrario, But even in contrary, mira qué tremendo. look how tremendous. Este siervo This servant, antes bendice a su amo. he even blesses his master. No solamente le puso las cosas tan difíciles, Not only did he put things so difficult, tan complicadas, so complicated, tan duras, so hard, sino que encima de eso lo bendice y ora por él. but on top of that, he blesses him and prays for him. Y ora para que la bendición sea para su jefe. And he prays so that the blessing goes towards his boss. Aquí vemos otra gran enseñanza. Here we see another great teaching. Primeramente, humanamente, Humanly speaking, ¿cómo nos cuesta obedecer? how it costs us to ¿Cómo obey. nos cuesta obedecer cuando alguien, una autoridad nos dice que hagamos algo? How it costs us to obey when an authority tells us to do something. ¿Cómo nos cuesta someternos a lo que los jefes o la autoridad nos diga? How it costs us to submit ourselves to our boss or authority tells us. Y encima de eso, si lo que nos dice And on top of that, what they tell us es algo muy difícil, is something very difficult. algo que nos complica mucho la vida, Something that complicates our life. a algo que lot, nos hace la vida muy complicada, something that makes our life very complicated. ¿qué actitud asumimos nosotros? What attitude do we assume? ¿Murmuramos? We murmur, we complain, we ¿Criticamos? criticize, ¿Juzgamos? we judge, ¿O bendecimos a nuestros jefes? or do we bless our ¿O bendecimos a masters? nuestras Or autoridades? do we bless our authorities? Fíjate, es una historia muy sencilla. Notice it's a very simple story. Y estamos hablando de Abraham. And we're speaking about Abraham. Abraham no tenía ni siquiera la Biblia. Abraham didn't even have the Bible. No tenía antecedentes de Dios, de antecesores que le hubieran hablado y enseñado algo de Dios. He didn't have anybody that could direct Before him. him before him. No tenía en qué sustentarse. He didn't have anything to sustain himself No with. tenía a quien consultar. He didn't have anybody to consult with, Humanamente. humanly speaking. No tenía tecnología. He didn't have technology, Pero era un hombre que estaba aprendiendo a conocer a un Dios invisible y misterioso. but he was a man that was starting to learn of a God that was invisible and mysterious. Y que estaba dispuesto a creer lo que Dios le And decía. he was willing to believe in what God told him. Las promesas que Dios le dio a Abraham The promises that God gave Abraham no tenían lógica. didn't have any logic. Le promete una descendencia He promises a descendant cuando su esposa era estéril. when his wife was sterile. Le dice que busque mujer para su hijo He says to seek a woman for his son en condiciones bien ilógicas, in very humanamente illogical hablando. conditions, humanly speaking. Pero ahora vemos al siervo, But now we see the servant, un siervo obediente, an obedient un servant, siervo que se humilla, a servant that humbles himself. porque no hay obediencia Because there's no obedience mientras no hay humillación. as long as there is no humbleness. Así como Dios quiere que nosotros nos humillemos a Él, Just like God wants us to humble ourselves towards Him. porque si no nos humillamos delante de Because Dios, if we don't humble ourselves before God, no hay adoración there's no, no hay alabanza worship and praise, y no hay and obediencia. there's no obedience. Aunque obedezcamos, si no obedecemos bajo humillación, entonces no hay obediencia Then verdadera. there's no true obedience. Pero al mismo tiempo Dios dice que nos obedezcamos a las autoridades que Él pone delante de At nosotros, the same time, God says for us to obey the authority that He puts before us. no a la manera que nosotros queremos Not in the way that we want, o nosotros or pensamos we think, o nos convenga, or it's convenient to us, sino a la manera que nuestras autoridades nos digan. but in the way that authorities tells us. Y si nosotros no nos humillamos delante de nuestras autoridades, And if we don't humble ourselves before our authorities, entonces no nos estamos humillando delante de then Dios. we are not humbling ourselves Y nunca before estamos God. siendo obedientes. And we're never being obedient. Aunque aparentemente hagamos las cosas, Even though apparently we do things,
Pero si nuestra obediencia no es un producto de una humillación, But if our obedience is not a product of humbleness, entonces no es obediencia en el reino de Dios. then it is not obedience in the kingdom of God. ¿Estamos viendo el reino de Dios? Are we seeing the kingdom of God? ¿Estamos heredando el reino de Dios? Are we inheriting the kingdom Porque of God? podemos pasar 50, 100 años en la iglesia, Because we can go 50, 100 years in church, somos siendo buenos, being good, cantando canciones, singing songs, leyendo la Biblia reading the Bible, y estar muy lejos del reino de be Dios. very far from the kingdom of Muy God. lejos. Very far. Creyendo que somos buenos cristianos, Believing we are good Christians, que no somos malos y vamos para el that cielo, we're not bad, we go to heaven. pero estamos muy lejos del reino de We're Dios. very far from the kingdom Porque of el God. reino de Dios solamente lo vamos a heredar Because the kingdom of God we're only going to inherit únicamente en la medida only in the measurement en que aprendamos la obediencia, in which we learn obedience. en que seamos guiados por Dios, And that we are guided by God. en que reconozcamos la soberanía de And Dios. that we recognize the sovereignty of God. Ahora vamos al caso de la jovencita. Now we go in the case of the young girl. Fíjate, Abraham cuando le dijo al siervo eso, Notice when Abraham told the servant that, Abraham sabía que si Dios le había dicho eso, Abraham knew that if God told him that, Dios iba a obrar sobrenaturalmente para guiar a su siervo, God was going to dwell in a very sovereign way para proteger a su to siervo protect his servant y para dirigirlo, and to direct him para que él hiciera lo que Dios quería hacer. so that he could do what God wanted to do. Abraham tenía fe, Abraham had faith. dependía. He depended. Imagínate si Abraham comienza a pensar como nosotros, Imagine if Abraham started to think as we thought. todos los riesgos, All the risks, todos los peligros, all the dangers, todos los errores que se puedan all cometer. the mistakes that he ¿Qué could be tal committed. si mi siervo trae la mujer más happy, What equivocada, if my servant la brings peor mujer en vez the de... worst woman or the ¿Qué wrong tal si, woman? si comete un error? What if he makes a mistake? ¿Qué tal si tal otra cosa? What if such thing? Pero Abraham no pensaba así, But Abraham did not think porque that way. Abraham escuchaba a Dios, He heard God. decía amén He said amen, y creía. and he believed. Y decía, Dios sabrá cómo lo va a hacer. He said, God Pero will Dios know lo how va a he's going hacer. to do it, but he's going to do it. Y Abraham lo creía. And Abraham Y eso believed fue it. lo que Abraham le dijo a su siervo. And that's what Abraham told his servant. Los ángeles te guiarán. The angels will Dios te va a guiar. God Dios will te va a guide guiar. you. God Pero will la guide you. jovencita cuando escucha el llamado de un desconocido But the young woman, when she hears the calling of an unknown person y le dice and tells them, cómo ella lo recibe de parte de Dios how does también. she receive it from God? Y cómo los padres de ella And how her parents le entregan a su hija a un desconocido give their daughter to an unknown person para que haga un viaje como el que tenía que hacer, so they could do a trip as they needed to con do tantos riesgos, with so many risks a una jovencita. to a young daughter. Y creían y sabían que era Dios And they believed and they knew that it was God el que estaba de por medio en esto. that was in between all this. Y tenían fe And they had faith en que Dios sabía lo que hacía. that God knew what he was doing. Imagínate como padres cuántas cosas no pudieron pasar por la mente de ellos. Imagine as parents how many things could go through their minds. ¿Y con quién van a casar a nuestra hija? Who are they going to marry our, ¿Y qué our tal que el daughter with? marido sea malo? What if the husband is a bad ¿Y person? qué tal que le pase algo What if something happens to de her regreso? when she goes there? ¿Cuántas cosas? How many things? Pero eran hombres, But they were people, mujeres men and women de fe of faith. que entendían que había un Dios soberano, That they understood that there was a sovereign God, un Dios que guiaba las vidas de ellos a God that guided their lives, y que eran obedientes and that they were y obedient, que no cuestionaban a Dios, and they didn't question God, sino que se sometían a but Dios, they submitted themselves to God. confiaban en Él, They trusted in Him. creían en Él They believed in y Him dependían de Él. and depended on Him. Y hoy nosotros And today we lo tenemos todo, have everything. lo tenemos todo. We have everything. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo así? And the question is, are we living that way? ¿Estamos viviendo así? Are we living that way? ¿Vivimos humillados? Do we live humbled? ¿Dependemos de Dios? Do we depend on God? ¿Somos obedientes Are a we Dios? obedient
to God? ¿Somos obedientes a las autoridades que Dios nos Are we pone? obedient to the authorities that God puts? ¿Creemos que Dios está en medio de todas las cosas de nuestra vida? Do we believe that God is in between all things in our lives? De que no hay nada en nuestra vida que no esté bajo el control de Dios. And that there is nothing in our lives that is not under control of De que God? no sucede nada en la vida de nosotros Nothing happens in our lives sin que Dios esté ahí de por medio. without God being there in between? Estamos aceptando todas nuestras circunstancias. Are we accepting all of our circumstances? Nos estamos humillando todos los días. Are we humbling ourselves Estamos every day? reconociendo la soberanía de Are we Dios. recognizing the sovereignty of God? De esto depende nuestra eternidad. And this depends our eternity. No es una opción, no es una alternativa más. It's not just any alternative. Es la única alternativa. It is the only alternative. La palabra de Dios es muy clara en esto. The word of God is very clear on this. Y nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, Not everyone that tells me, Lord, Lord, hereda el reino de Dios, will inherit the kingdom of God, sino solamente aquel but only the one que hace la voluntad de Dios. that does the will of God. Estamos haciendo la voluntad de Are we Dios. doing the will of God? Estamos tomando las decisiones que Dios nos dice que Are we tomemos, making the decisions that God tells us to make, aunque sean contrarias a nuestros pensamientos, even if they are against our thoughts, a nuestra conveniencia, our conveniences, a nuestra lógica, our logic, a nuestros deseos? our desires? Estamos siendo guiados por Dios, Are we being guided by God, dirigidos por Él. directed by Him? Estamos siendo obedientes a Are Él. we being obedient to Him? Estamos viviendo con ese corazón humillado, Are we living porque with para that eso humbled necesitamos heart? un corazón humillado. Because for that we need a humbled heart. Abraham, Abraham, Eliezer, Eliezer, Rebeca, Rebecca, todos estos hombres y mujeres all these men and women adoraron a Dios. worship God. Fíjate cómo Eliezer, Notice how cuando él Eliezer, veía que Dios confirmaba su voluntad, when he saw that God confirmed his will, la Biblia nos dice the Bible tells que us se postraba en la tierra y adoraba a that he Dios. surrendered himself to the land and he worshiped God. Esa es la verdadera adoración. That is the true worship. ¿De qué nos sirve What is it worth? tanto talento musical So much musical talent, o tantos edificios bonitos or so many beautiful buildings, o tanta tecnología or so much technology, si no estamos realmente adorando a if we're Dios not truly worshiping God con nuestras vidas? with our lives, Si no estamos realmente if humillándonos, we're not truly humbling ourselves, sometiéndonos submitting ourselves en obediencia. in obedience? Mira, un verdadero creyente A true believer, humillado delante de Dios humbled before God, es una persona que está buscando autoridad. is a person that is seeking authority. Un verdadero carnal A true carnal que no está buscando la dirección de that Dios is not seeking the direction of God es una persona que no quiere que nadie lo dirija, is a person that doesn't want anybody to sino que direct quiere him, tomar sus propias but they decisiones want to just make their own y hacer decisions las cosas que él quiere hacer. and do the things that they want O to ella do quiere or hacer. she wants to do. Pero un verdadero hijo de Dios But creyente a believer, es child una of God, persona que se humilla is a person that humbles y que himself siempre está buscando ser and dirigido, is always seeking to be directed. bien sea que Dios le hable Even if it's God speaking to o him bien sea por medio de las autoridades que Dios ha puesto en su vida. or through the authorities that God has put in his life. Y si Dios le habla, And if God speaks to him, tiene que ser confirmado por las autoridades que Dios ha puesto en has su to vida. be confirmed with the authorities that God has put in his life. Y ese es el orden y el diseño de It Dios. is the order and the design Pero of God. cuando queremos vivir But when we want to live nuestra vida our lives, haciendo las cosas que yo pienso que tengo que hacer doing the things that I think I have to do y que yo quiero hacer, or that I want to do, aunque pensemos que sean buenas, even if we think they're good, entonces no estamos viviendo then we're not living en el Espíritu, in the Spirit. no estamos heredando el reino, We're not inheriting the no kingdom. estamos haciendo la voluntad We're de not Dios doing the will of God. y no estamos cumpliendo el And propósito we're de not Dios. fulfilling the purpose of God. Así que oramos para que Dios nos hable, So we pray so that God speaks to us. porque hermanos, hermanas, Because brothers and sisters, ¿para qué? for what? ¿Para qué jugamos a la religión? Why do we play religion? ¿Para qué? For what? ¿Para qué perdemos el tiempo? Why do we waste our time? ¿Para qué nos engañamos Why do we deceive ourselves, pensando que estamos bien thinking that we are okay y somos bonitos and we're pretty, cuando no lo somos but we're not, o no lo estamos? or we're not doing it? ¿De qué nos sirve What is it worth jugar a la religión, playing religion a las tradiciones, in the traditions,
Si verdaderamente if we truly no estamos adorando a we're Dios, not worshiping God, si verdaderamente no If estamos alabando a we're Dios. truly not worshiping Por eso God. Jesús le dijo a la mujer That's cananea, why Jesus told to the woman, Dios busca verdaderos adoradores God seeks true worshipers que lo adoren en espíritu that worships them in spirit y en verdad. and in truth. Adorarlo en espíritu Worshiping Him in spirit, solo es posible it is only possible siempre y cuando as long as antes nos hemos humillado. before we have humbled ourselves. Adorarlo en espíritu To worship Him in spirit es someternos, is submitting ourselves, obedecer obeying bajo humillación. under humbleness. Cuando Dios pone autoridades delante de nosotros, When God puts authorities before us, tenemos que ver a Dios, we have to see la God, autoridad de Dios, no the las authority personas, of God, not people, no las personas. not people. El problema es que a veces nosotros vemos las The personas problem is that sometimes we see people y cuando nosotros tratamos de obedecer las personas, and we try to obey people, entonces no estamos obedeciendo a then we're Dios. not obeying God. Tenemos que ver We have to see en toda autoridad que Dios pone delante de nosotros in all authority that God puts before us a Dios. to God. Entonces, si yo me someto a las personas, So if I submit myself to es porque people, me estoy sometiendo a it's Dios, because I'm submitting myself to God, no al hombre, not to man. es a Dios. It is to God. Entonces me estoy humillando So delante de I'm Dios. humbling myself before God, Estoy diciendo, Señor, and I'm saying, Lord, yo me someto I submit myself a lo que tú quieras to what you en want esta vida, in this life de acuerdo a tu diseño. according to your design. Eliezer Eliezer fue un siervo que se sometió a su Señor was a servant that submitted himself to his creyendo Lord, que estaba sometiéndose a Dios. believing that he was Y submitting por himself eso to God. adoraba a Dios And that's why he y praised por God, eso bendecía a su jefe. and that's why he blessed his boss. Abraham Abraham se sometía a Dios submitted himself to God de acuerdo a la dirección que Dios le daba, according to the direction that God gave him, aunque no tuviera ninguna lógica. even if he didn't have any Y other logic. ahora para terminar, And now to finish, imagínate cuando el papá le presenta a la esposa a su hijo imagine when the father presents his wife to his y le son. dice, esta es tu esposa, And he cásate. says, this is your wife, get married. ¿Qué diríamos hoy? But what we say today, Yo no me voy a casar con la mujer que tú me digas. I'm not going to get married with the woman that you tell me to get married with. Yo escojo mi esposa. I'm going to choose my own wife. ¿O no? Además, esta no es la que yo quiero. And even more, this is not the one I want. A mí me gustan ojos oscuros y tiene los ojos claros. I like dark eyes and she has light eyes, O en fin, or whatever it shall be. tenemos que podemos tener un millón de argumentos. I can seek a million arguments. Hasta nos pondríamos bravos como nuestro papá. We can even get angry with our parents. Nos sentiríamos ofendidos que We nos dijera eso feel nuestro padre. offended that our parents would tell us that. Y también para los padres de la niña. And also for the parents of the daughter. Pero, ¿cuál es el diseño de Dios? So what is the design of God? Aún el que Isaac se casara con esa joven Even for Isaac to get married with that fue un acto de woman obediencia a Dios. was an act of obedience to God, Fue un acto de humillación. an act of humbleness. El problema The problema más grande, el enemigo más grande que nosotros tenemos, the greatest enemy that we have, no es ni siquiera Satanás, it's not even Satan, es nuestro orgullo, is our pride. nuestro orgullo. Our pride. El orgullo Pride nos hace sentir como dioses. makes us feel as gods. Yo tomo mis I decisiones. make my decisions. A mí nadie me obliga No a one tomar mis decisiones. obligates me to make my decisions. Es más, cuando nos quieren presionar en algo, Even so, when they want to pressure cuando alguien us quiere on presionarnos something, para que decidamos algo, when someone wants to pressure us to decide something, hasta nos molestamos, we even get bothered porque no nos gusta ni siquiera que nos because presionen. we don't even like to be pressured. Y decimos, And we say, yo quiero que me dejen tranquilo, I want them to leave me que alone, no se metan en mi and vida. not to get involved in my life. Estamos tan lejos del reino de We are Dios, so far from the kingdom of God. estamos tan lejos del diseño de We are Dios, so far from the design of pero God. Dios es bueno But God is good. y estamos aquí And today we are here porque Dios nos está hablando. because He is speaking to Y us. si estamos aquí And if we are es here, porque Dios nos ama. it's because God loves Y us. si Dios nos habla And He speaks es to us, porque Dios nos ama. it's because He loves Es us. porque Dios quiere And He wants que nos for arrepintamos us to repent, y que vamos delante de and Dios for us to go before y que a God, partir de hoy and that from here comencemos a adorarlo we start to worship y Him alabarlo and praise Him verdaderamente truly con nuestra vida. with our lives. Gracias, Padre.